श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव करी कृपा भिक्षा करी आज आम महाप्रभुंकर जीवनी ही लीला किछि आस्वादन करुछे। महाप्रभु बाल्य काल कथा टिके आलोचना करबा। तापरे महाप्रभु तांकर यौवन कालर पाठ पढ़िबा परे परे से कौन कले ना संकीर्तन निजक प्रकाश कले। महाप्रभु निजक प्रकाश कले केतेबेले ना पाठ पढ़ी सारिला परे। तांकर समस्त परिकर बृंद यथा अद्वैत आचार्य श्रीनिवास गदाधर नित्यानंद महाप्रभु आसिले। तापरे तांकर से निजक प्रकाश कले। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। नम त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सद्भृत्याय सत्पत्राय सकलत्राय ते नमः। मध्यखंड कथा भाई सुन एक चिते संकीर्तन आरंभ हईल जेन मते गया करी आइले न श्री गौर सुंदर पूर्ण परिपूर्ण ध्वनि हईल नदिया नगर धाइले न जत शब्द आप्त वर्ग आछे केह आगे केह मझे केह अति आछे आह केह अति पाछे यथा योग्य कहला प्रभु सवारे संतोष यथा योग्य कहला प्रभु सवारे संभाष विश्वम्भर देखी सबे हईला उल्लास आगु बाड़ी सबे आनिले न निज घरे तीर्थ कथा सवार कहे न विश्वम्भरे। तेबे महाप्रभु तीर्थ कथा कर सारा परे तापरे तांकर प्रकाश कथा कहबे। से जो आमर कोठी कानाई नाट्यशाला सेठी से समय अटकी थे गोटे राति अटकी थे महा भगवान के दर्शन करथिले। तापरे तांकर प्रकाश निज प्रकाश करथिले। प्रभु बोले बंधु सब सुन एही कथा कृष्णेर पूर्वज देखिलु यथा यथा गयार भीतर मात्र हईलाहु प्रवेश प्रथमे सुनिलाहु मंगल विशेष सहस्र सहस्र विप्र पढ़े वेद ध्वनि देखो देखो विष्णु पादो दक तीर्थ खानी। तेबे पूर्वे कृष्ण जबे कहला गया गो मन से स्थाने रही प्रभु धोइला चरण जार पाद धक लागी गंगार महत्व शिरे धरी शिव जाने पाद धक तत्व अझरे झर ए धोई पाद पद्म तीर्थेर लहिते प्रभु नाम अझर झर ए दुई कमल नयन शेषे प्रभु हईलेन बड़ संबर कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुतर। तबे सेठी गया जी बापरे महाप्रभु सेठी देखिले जे कृष्ण पूर्वे आसिक तांकर पाद चिन्ह अच्छी पर्यंत आउ से पाद पद्म को जे देखे वास्तविक भगवान कर दर्शन जे करे। तेणु श्रीमान पंडित आदि भक्त भक्त गण देखे न पूर्व कृष्ण प्रेमेर क्रंदन चतुर्दिग नयने बहे प्रेम धारो
गंगा जेन आसिया करिला अवतार मने मने सब तेन चमत्कार यही मत इहान कबू नाही देखियार तेबे महाप्रभुंकर प्रेम प्रकाशित होइछि। गया दर्शन पर कान्हाई नाटशाला रे से भगवान कृष्ण को दर्शन करछंती एवं सेठी तांकर प्रेम प्रकाश होइछंती। तेणु प्रेम ए पर्यंत तांकर प्रकाशित होई नथिला जद्वारा से निजକୁ प्रकाशित करि पारि नथिले। कारण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सहस्र धाम अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान शिखा शरणागति भक्तर प्राण तांकर से प्रेम से प्रकाश कर नथिले वर्तमान प्रकाश कर ए मत हिया श्रीकृष्णर अनुग्रह होइल इहाने पथे बाहिल दर्शने बाह्य दृष्टि प्रभुर होइल कत क्षणे शेषे प्रभु संवास करिला सबाजने प्रभु कहे बंधु सब आज घरे जाओ काली यथा बोली तथा आसीबार चाहो तोमा सभा सहित निवृत्त एक स्थाने मोर दुख सकल करिब निवेदने काली सभे शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे तुम यार सदाशिव आशिव सत्वरे। तेणु शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे निज कथा से कहिछन्ति कौन कौन देखिछन्ति कृष्ण कृष्ण बोली प्रभु कर हे क्रंदन आई देखे अश्रु जले भरी लंगन कोथा कृष्ण भलो ए ठाकुर बोलिते प्रेम बड़ ए प्रचुर किछि नाही बुझे आई कोहन कारण कर जोड़े गेलाई गोविंद शरण। तेबे महाप्रभुंकर ए दशा देखिकी सची आई किछि बुझी पारु नाहंती केवल हाथ जोड़िकी भगवान को जणाउछन्ती। एई भली भाबरे महाप्रभुंकर संकीर्तन यज्ञ आरंभ करिवार समय आसी जाइछि। आ से समय से संकीर्तन करिछन्ति चारिआडे बुली बुली कीर्तन करिछन्ति। कीर्तन माध्यम रे समस्त को जो आत्म सुख प्रदान करबा कथा द्वापर जुग रे तो केतेक हाथ गणति भक्त को ताहा प्रदान करथिले किंतु कलि जुग रे आज महाप्रभु आविर्भूत होइछन्ति समस्त को ताहा प्रदान करबा निमित्त। हा कृष्ण बोलिया मात्र पड़िला भूमि तो सर्वंग महाकंप पुलके गुणित सर्वंगे धातु नाही होइला मूर्छित कतक्षणे बाह्य दृष्टि होइला चमकित शेषे जे बोलिया कृष्ण कांदिते लागिला हे न बुझी गंगा देवी आसिते आसिया मिला। तेणु महाप्रभु वर्तमान कृष्ण कृष्ण बोली क्रंदन करुछन्ति। कृष्ण प्रेमे कांदे प्रभु सचिर नंदन चतुर्दिगे भेड़ी कांदे भागवत गण आषाढ़ समुचय नाही क श्री अंगे ना जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंगे उठिल कीर्तन रोल प्रेमेर क्रंदन प्रेममय होइल शुक्लांबरेर भवन स्थिर होई क्षण के बसिला विश्वम्भर स्थिर होई क्षण के बसिला विश्वम्भर तथापि आनंद धारा बहे निरंतर प्रभु बोले कौन जन गृहेर भीतर ब्रह्मचारी बोले न तो मार गदाधर हेट माथ करिया कांदे न गदाधर देखिया संतोष बड़ प्रभु विश्वम्भर प्रभु बोले गदाधर तुम्हें से स्वीकृति शिशु होते कह कृष्ण ते करिला दृढ़ मति आमार जे हेन जन्म गेल वृथा रसे पाइनु अमूल्य निधि गेल दैव दोषे। तेणु गदाधर तुम्हें आज आम सहित जोग देच कीर्तन रे बाल्य समय तेणु तुम्हें धन्य। मोर अनेक समय बीतीगला मु पाठ पढ़ारे एवं गृहस्थ कर्म रे मोर समय किछि कटिगला किंतु दैव जोगरे मोर सुकृत समय आसीबारु मु वर्तमान से सब परित्याग करी वर्तमान कृष्ण नाम संकीर्तन रे प्रवेश करिछि। पुनः पुनः हय बाय पुनः पुनः पड़े दैवे रखा पायो नाक मुख से छाड़े मिलिते ना पार दुई चक्षु प्रेम जले सबे एक कृष्ण कृष्ण श्री बदने बोले धरिया सवार गेला कांदे विश्वम्भर
कृष्ण कथा भाई सब बल सत्वर प्रभु रे देखिया आरती कांदे भक्त गण कार मुखे आर किछु नासपुरे वचन प्रभु बोले मोर दुख कर खंडन आनि देह मोरे नंद गोपेन्द्र नंदन। महाप्रभु वर्तमान विरह कृष्ण विरह दशारे पीड़ित अछंती तेणु एठी कहउछंती जे तुमे वर्तमान मोर गोपेन्द्र नंदन को आनी मते दियंतु दियो तद्वारा मोर ए दुख मते मोचन कर। एई भली भावे महाप्रभु क्रंदन करुछंती। तेबे एई जो अध्याय आमे पाठ करूचे ये महाप्रभुंकर तो बायोग्राफी कथा एठी आलोचना हेची शैशव काल कथा आलोचना हला पगंड कथा आलोचना हला वर्तमान जौवन कथा आलोचना हेची। हाँ तेणु महाप्रभुंकर मोटामोटी 24 वर्ष गाहस्थाश्रम विद्यापाठ ठारू आरंभ करी कीर्तन आंदोलन सब किछि 24 वर्ष मध्य आउ 24 वर्ष रहा 24 वर्ष महाप्रभु 18 वर्ष नीलाचल रहिले एवं आउ 6 वर्ष से परिभ्रमण चारिआडे परिभ्रमण करछंती। तेणु निरवधि श्लोक पढ़ी कर एक रोदन कोथा कृष्ण बोले अनुक्षण कखनो कखनो जे बाहु कर ए हुंकार डरे पलाए न लक्ष्मी सची पाए भय। तेणु महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बोली क्रंदन करने द्वारा सचीमाता कौन सचीमाता मध्य क्रंदन करती आउ लक्ष्मी प्रिया भय रे ये कौन आंकर ये भली हेची ये भाविक से भय घर भीतर लुचिक रहती। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम शुणु महाप्रभु कहते प्रभु वर्तमान महाप्रभुंकर तब निज ऐश्वर्य कहीपर माधुर्य कहवा भगवान तो कहवा ताहा प्रकाशित होची। तेणु प्रभु बोले सत्य सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम सर्वशास्त्रे कृष्ण बई ना बोलो आन हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर अज भव आदि सब कृष्णेर किंकर कृष्णेर चरण छाड़ी जे करे व्याख्याने वृथा जन्म झारताय असत्य वचने आगम वेदांत अति जत दर्शन आगम वेदांत आदि जत दर्शन सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। तेणु आगम निगम इत्यादि जिते शास्त्र अच्छी सब शास्त्र रे गोटे कथा कह जाउछि जे कृष्णर पाद भक्ति जाजन कर कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण ठारे प्रपन्न हो आर भक्ति जाजन कर। तेणु मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाय छड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे जाए। भौतिक जगत रे समस्त शिक्षक माने वर्तमान कृष्ण को छाड़ी अन्य पथरे जाउछंती किंतु वास्तविक ताहा नुहे। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन हेन कृष्ण नामे जार नाही रतिमती भाई हेन कृष्ण नामे जार नाही रतिमती पढ़िया सर्वसातर ताहार दुर्गति जार कृष्ण नाम प्रति रतिमती नाही जहाँ पढ़िले मध्य तार दुर्गति अर्थात से उद्धार हो पारिबो नाही। दरिद्र धमे जति लय कृष्ण नाम सर्वदोष थाकिलो जाय कृष्ण धाम यही मत सकल शास्त्रे अभिप्राय याते संदेह जार से दुख पाय। तेणु शास्त्र जहाँ कि शास्त्र होती आर्ष ज्ञान भगवान आसी तेणु से किसी संदेह करने उचित नुहे कारण जेहेतु भगवान ठारू से आसी कौन सी प्रकार दोष नहीं भौतिक दोष ना जोटा कि आम कहचे विप्रलब्धा करण पाठव ये महाप्रभु वर्तमान संकीर्तन यज्ञ आरंभ कर वर्तमान किछि समय से सेवा संगन रे नृत्य कले रुचि करी तापरे निजर परिकर मान को धरिकी चारिआडे नवद्वीप चारिआडे कीर्तन करछन्ति।
तेबे आमे कोठी पहुंचले ना महाप्रभु जेतेबेले नीलाचल को आसीचंती नीलाचल रे तांकर की भली दशा हैछि से जिंस तेणु ये जिंस तो पाठ करबा नीलाचल रे महाप्रभु की भली भगवान को माने जो विरह दशा रे रहिचंती से जिंस एठी तांकर ई नीलाचल लीला रे वर्णना अछंती किंतु एठी केवल संक्षिप्त भाव ये सब कहा जायछि तेणु महाप्रभुଙ୍କର गोटे जिंस जे जारे देखो तारे कहे कृष्ण कहे कह कृष्ण नामे घसाइला नवदीप धाम किशोर बयसे आरंभिला संकीर्तन रात्रि दिने प्रेम नृत्य संगे भक्त नगरे नगरे भ्रम कीर्तन करिया भाषाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया महाप्रभु आसीचंती कोथि पई प्रेम भक्ति प्रदान करबा पई हां तेणु वर्तमान से संकीर्तन यज्ञ द्वारा नाम प्रेम समस्त को प्रदान करुछंती तेणु 24 वर्षर नवदीप धामे लैला सर्वलोक कृष्ण प्रेम नामे तेणु 24 वर्ष विद्या अध्ययन अध्यापन एवं कृष्ण नाम संकीर्तन शिक्षा यही समय 24 वर्षर एभली नवदीप रे महाप्रभु करिछंती तेरे वर्तमान नवदीप धाम समग्र नवदीप एक अंश मात्र अटे अच्छा नवदीप रे 9टा दीप एठी वर्णना करा जायछि प्रथम हैला अंतर्दीप सीमंत दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप रत्न दीप जन्ह दीप मोदद्रुम दीप और रुद्र दीप हाँ यह ये भली नवदीप सुदेवी माता जी अछंती तो हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपण ये सब दीप दर्शन करती आज्ञा प्रभु जी एई जो नवदीप र 9टा जगह दर्शन करछंती आज्ञा प्रभु जी अच्छा हमर जो महाप्रभुकर जन्म स्थान सेवा संगम सेटा को दीप रे तो ठीक मन नहीं मु जाइतिली बहुत दिन तले 12-14 वर्ष तले जाइतिली आगे 12 वर्ष तो आज्ञा एटी कह जायछि नक्शा अनुसार हमर इस्कन नवदीपर केंद्र रुद्रदीप रे अवस्थित रुद्रदीपर निम्न भाग रे थिबा अंतर्दीपर रे मायपुर अवस्थित तबे रुद्रदीपर निम्न भाग रे अंतर्दीप अछि सेठी अछि एवं महाप्रभु अंतर्दीप बोलछन्ती महाप्रभु जन्म स्थान जोटा महाप्रभु जन्म स्थान त आज्ञा अंतर्दीप सेवा संग अंगन आज्ञा अंतर्दीप मध्यदीप बहुत नवदीप अच्छा अच्छा सब लागे लागे ना मु तो ने जाइछु कोन आ जानि मु एते हां लागे नै जे ए जो छोट गाडीटा जाउची आ केतरा दूर भी अछि ऑटो वाला जाउची गाडीटा आमे कार रे बस जाइथिलु गोडे भितरु जाउनी गाडी वाला गोडे छोट से पट्टा ट्रॉली भले ଏବେ ତ ଗଲାଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଗୁଡା तबे नगरे नगरे किशोर बयसे आरंभिला संकीर्तन रात्र दिने प्रेम नृत्य संगे भक्तगण नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया भाषाइलन त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया तबे श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करी चारिआडे बुलुथिबा बेले संकीर्तन दल नगर रो एक अंचल अन्य अंचल को जाउथिले एपरि भाव रे से भगवत प्रेम वितरण करी
ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 24 ବছର ରହିଛେ ନବଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରାମେ, ଲୋଆଇଲା ସର୍ବଲୋକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନାମେ, ଲୋଆଇଲା ସର୍ବଲୋକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନାମେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯାହା ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରାକାଷ୍ଠା ଯାହାକି ବେଣୁ ଗୀତ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଣୁ ଗୀତ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାହା। ଆଉ ଏଠି ରାଧାରାଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନୀଳାଚଳରେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ବିରହ ଦଶା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭ୍ରମର ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭ୍ରମର କୃଷ୍ଣକୁ ଭ୍ରମର ସଦୃଶ ତୁଳନା କରି ଭ୍ରମର କିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ପୁଷ୍ପକୁ ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ କରେ, ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ସରିଯାଏ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଭରା କ୍ରନ୍ଦନ ସହକାରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ରାଧାରାଣୀ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କୁଆଡେ ନା ସେତୁବନ୍ଧ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟାପୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେମେ ନାମ ପ୍ରଞ୍ଚାରିଲା କରିବା ଭ୍ରମଣ, ତାର ମଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳେ 6 ବଛର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରାଣ। ତେଣୁ ଏଇ 6 ବର୍ଷର ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ନାମ ଲୀଳା ମୁଖ୍ୟ ଧାମ, ଶେଷ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ଅନ୍ତ ଲୀଳା ନାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଭ୍ରମଣ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୀଳା ତାପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତଲୀଳା। ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷର ଭକ୍ତଗଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଇଲ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରଙ୍ଗେ, 12 ବର୍ଷର ଶେଷ ରହିଲା ନୀଳାଚଳେ, ପ୍ରେମାବସ୍ଥା ଶିଖାଇଲା ଆସ୍ୱାଦନ ଛଳେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ ଜରିଆରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣକୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି କର, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ କର ଶ୍ରବଣ କ୍ରନ୍ଦନ। ରାତ୍ରି ଦିବସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ସ୍ଫୁରଣ, ଉନ୍ମାଦେର ଚେଷ୍ଟା করে প্রলাপ বচন, রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ বিরহ স্মরণ, উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন। ଏ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବିକ ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବା ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କାତର ହେଇଥିଲେ। এই ବିରହ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାଧାର ପ୍ରଳାପ ଯାଇଛେ ଉଦ୍ଧବ ଦର୍ଶନେ, সেই মত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଉଦ୍ଧବକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଳାପ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ଶ୍ୱାସ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଳାପ ଦିବାରାତ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ତତ୍ଵ କଥା ଗୁଡା ବହୁତ, ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ବହୁତ ତତ୍ଵ କଥା ଗୁଡା ସବୁ 21, 22 ସେଇ ସବୁ ତତ୍ଵ କଥା ଗୁଡା ବହୁତ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଭାବ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଏଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିରହ ବେଦନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ। ଟିକେ ଗାନ କରି ସେଠିକି ଯିବା। ତେଣୁ ହସ୍ତପାଦ ସନ୍ଧି ଯତ ବିତସ୍ତି ପ୍ରମାଣେ, ସନ୍ଧି ଛାଡି ଭିନ୍ନ ହୟ ଚର୍ମ ରହେ ସ୍ଥାନେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ସନ୍ଧି ଛାଡିଯାଏ, କେବଳ ଚର୍ମ ରହେ, ଆଉ ଅସ୍ଥି ଗୁଡା କିଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତ ପଦ ଶିର ସବ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୟ କୂର୍ମ ରୂପ ଦେଖିଏ ପ୍ରଭୁରେ। ଏଇ ମତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ, ମନତେ ଶୂନ୍ୟତା ବାକ୍ୟ ହାହା ହୁତାଶ। ଏଇ ମତ ପ୍ରଭୁର ଭାବ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ, ମନତେ ଶୂନ୍ୟତା ବାକ୍ୟ ହାହା ହୁତାଶ, ହାହା ହୁତାଶ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଲା ଶୁଷ୍କ ଏଇ ତପ୍ତ ଇଖୁ ସମ। ତତଲା ଗୁଡ ଯେଭଳି ତୁମେ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବନି କି ଢୋକି ପାରିବନି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ କହ କଣ, କାହା କରୋ କାହା ପାଉ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, କାହା ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ମୁରଲି ବଦନ। କାହାରେ କହିବ କଥା କେ ବା ଜାଣେ ଦୁଃଖ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବିନୁ ଫାଟେ ମୋର ବୁକ। ଏଇ ମତ ବିଳାପ କରିବି ଭଳ ଅନ୍ତର, ରାୟର ନାଟକ ଶ୍ଲୋକ ପଢେ ନିରନ୍ତର। ଏଇ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲା ବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ନାଟକ, ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଗାନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଛେଦ ତରୁଜ ଅଭିଗଛତି ହରିର୍ ନାୟ ନଚ ପ୍ରେମ ବା, ସ୍ଥାନା ସ୍ଥାନ ଅବୈତି ନାପି ମଦନୁ ଜାନାତି नो ଦୁର୍ବଳା। ଅନ୍ୟ ବେଦନ ଚାନ୍ୟ ଦୁଃଖଂ ଅଖିଳଂ ନ ଜୀବନଂ ଦାଶ୍ରଭಂ, ଦ୍ୱାତ୍ରାଣୈବ ଦାନାନି ଯୌବନ ଇଦଂ ହାହା ବିଧୋକା ଗତି। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ମାଦନିକା ନାମ୍ନୀ ସଖୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ତ ପ୍ରେମ ବିରହର ବ୍ୟଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମଦନ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାୟ କି କଷ୍ଟ, ପରେ କେବେ କି ପର ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରନ୍ତି, ପରେ କେବେ କି ପର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟମାନେ ବା ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଏଠି ପରେ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଆଉ ଏଣେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବଶ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଭଳି ଦଶାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲିଣି ଯେ ମୋର ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯୌବନ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, ହାୟ ହାୟ କାଳର କି ବିଚିତ୍ର ଗତି। ଏଭଳି ଭାବେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି। ଉପୁଜିଲ ପ୍ରେମାଙ୍କୁର ଭାଙ୍ଗିଲ ଯେ ଦୁଃଖ ପୁର, କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ କରେ ପାନ, ବାହିରେ ନାଗର ରାଜ ଭିତରେ ସଠେର କାର୍ଯ୍ୟ, ପର ନାରୀ ବଧେ ସାବଧାନ, ପ୍ରାଣ ସଖୀ ହେ ନା ବୁଝିଏ ବିଧିର ବିଧାନ, ସୁଖ ଲାଗି କହିଲ ପ୍ରୀତି
হইল বিপরীত গতি এবে যায় নার হে পরাণ প্রাণ সখী হে প্রাণ সখী হে না বুঝিए ବିଧି ର ବିଧାନ ଏ ବିଧିର ବିଧାନ କେଡେ ବିଚିତ୍ର ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପୁଜିଲ ପ୍ରେମାଙ୍କୁର ଭାଙ୍ଗିଲ ଯେ ଦୁଃଖପୁର କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ করে পান কৃষ্ণ তাহা ନାହିଁ করে ପାନ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମର ଜାତ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ ବା ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହିରେ ନାଗର ରାଜ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଭିତରେ ସଠେର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ କିଛି କପଟତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ପର ନାରୀ ବାଧେ ସାବଧାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଆମକୁ ବାହ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ଛାଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସଖୀ ହେ ନା ବୁଝିଏ ବିଧିର ବିଧାନ ଏ କିଭଳି ବିଚିତ୍ର କଥା ତାଙ୍କର ସୁଖ ଲାଗି କଲ ପ୍ରୀତି ଆମେ ପ୍ରୀତି କଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହଇଲ ବିପରୀତ ରୀତି ଆମେ କଣ ସୁଖ ପାଇବୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିକି ମରୁଛୁ ଏବେ ଯାୟ ନା ରହେ ପରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରାଣ ଛାଡିବାକୁ ବସିଲାଣି ତେବେ ଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା କିଭଳି ଆଗରୁ ତ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କିଭଳି ଗୋପୀ ପ୍ରେମ କିଭଳି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଅତି ତତ୍ଵ ଜିନିଷ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ନିଜର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତାକୁ ଆତ୍ମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବେ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିରହ ଦଶା ର ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ କୃତ୍ୟ ହେଇଯିବେ এইଭଳି ଭାବେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଚଳରେ ଏଭଳି ବିରହ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବିଳାପ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅନୁଯାୟୀ କିଏ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ हरि बोल जय श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।